सावधान ओडिशा आपण मानक स्वागत। आज हूँ 2 फेब्रुआरी रविवार। चलतु देखने देश विदेश 15टी बड़ खबर। जदि एपर्यंत वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करने सह चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट माध्यम जानतु आपण मैंने क्यों जिलूर देखुंट। नंबर 1 बजेट 2025-26 अर्थमंत्री आयकर दाता बड़ घोषणा कर 12 लाख पर्यंत आयकर छाड़ घोषणा कर मुख्यमंत्री। एथिपाई मुख्यमंत्री मोहन माझी एक्स जोगे प्रधानमंत्री एवं अर्थमंत्री को कृतज्ञता जणाइछन्ति। से हैशटैग दे लिखिछन्ति जे विकसित भारत बजेट 2025-26 बजेट रे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बड़ घोषणा करिसेंति। इनकम टैक्स को ने आयकर दाता को बड़ उपहार मिली। 12 लाख जाए आयकर छाड़ होची, अर्थात 12 लाख जाए रोजगार करथिबा व्यक्ति को कौनसी टैक्स देबाकू पड़िबो नाही। बजेट रे घोषणा पर मध्यवित्त मध्य खुशीर लहरी खेली जाइछि। आउ टैक्स भरिबा ने सेमानकू चिंता करबाकू पड़िबो नाही। नंबर 2 भारत इंग्लैंड दिनिकिया मैच आसंता 9 तारिख में बारवाटी स्टेडियम रे अनुष्ठित हेबो। दिनिकिया मैच में फेब्रुआरी 2 तारिख अर्थात आज ऑनलाइन रे टिकेट बिक्री आरंभ हेबो। आज अपराह्न 4टा ठारू ऑनलाइन रे मिलिबो टिकेट। district.in वेबसाइट रे बुक करहिबो टिकेट। सेपरि insider.in रे मध्य बुक करहिबो टिकेट। insider.in रे क्लिक कले डिस्ट्रिक्ट ऐप को रिडायरेक्ट कहबो। डिस्ट्रिक्ट ऐप रे बुक टिकेट बटन रे क्लिक कले बुक हेबो टिकेट। ऑनलाइन रे 4000 टिकेट बिक्री हेबो। नंबर 3 गाड़ी रे बीमा नथिले जोरिमाना। राज्य रे 22टी टोल गेट रे ई डिटेक्शन जरिया रे कटिबो चालान। मोटर यान आईन धारा 144 अनुसार सबु गाड़ी वैध बीमाभुक्त हेबा बाध्यतामूलक। अनेक घरोई और व्यावसायिक गाड़ी नियम उल्लंघन कर बीमा करूना। फल सड़क दुर्घटना जनित मृत्यु मृतकों परिवार अनुकंपामूलक बीमा राशि पाइबारु वंचित होउचंती, जाहाकु नै सरकार पक्ष उद्वेग प्रकाश पाइछि। एहाकु दृष्टि रखी नियम उल्लंघनकारी विरुद्ध में कार्यानुष्ठान पाई परिवहन आयुक्त निर्देश देइथिले। नंबर 4 अभिवृद्धि भित्तिभूमि एवं मध्यवित्त गुरुत्व। संसद में 2025 रे साधारण बजेट उपस्थापना करुछन्ते केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। चलित बजेट 10टी क्षेत्र को गुरुत्व दे जाइछि। बजेट रे ग्रामांचल युवपीढ़ी गरीब महिला एवं कृषक मानक प्राथमिकता दी जाइथिबा कुहा जाइछि। सेहिपरि मध्यवित्त श्रेणीर विकास को गुरुत्व दी जाइछि। विकसित भारत सहित शून्य दरिद्रता सरकार मूल लक्ष्य बोली सीतारमण बजेट पाठ करने समय कहते। मोट उपर अभिवृद्धि भित्तिभूमि एवं मध्यवित्त को गुरुत्व दे जाइथिबा अर्थमंत्री कहते। प्रधानमंत्री नेतृत्व में अर्थनीति को गति देवाकू बजेट रे उद्यम होइछि बोली से कहते। नंबर 5 बजेट पूर्व बड़ आश्वस्ति सस्ता है कमर्शियल गैस सिलिंडर दर। बजेट पूर्व कमिला एलपीजी सिलिंडर दर। मास आरंभ महंगा माड़ू आश्वस्ति मिली। 19 केजी गैस सिलिंडर पिछा 7 टंका कमी। दिल्ली में 19 केजी गैस सिलिंडर दर 1797 टंका रही। वर्ष में लगातार द्वितीय थर पर गैस दर कमी। गत जनवरी पहले कमर्शियल गैस दर 14 टंका 50 पैसा कमी। आज पुणी 7 टंका कमी। घरोई सिलिंडर दर किंतु अपरिवर्तित रही। 14.2 केजी घरोई सिलिंडर दर दिल्ली में 803 टंका रही। सेहीपरि 829 रही बेले मुंबई में 802 और चेन्नई में 881 रही सूचना मिली। नंबर 6 पर्यटन शिल्पर विकास लगी 20,000 कोटी टंका व्यवहार होइछि। डेस्टिनेशन टूरिज्म को अधिक गुरुत्व दी जाइछि। 50टी टूरिस्ट साइट रे विकास करा जिवो। मेडिकल टूरिज्म को अधिक गुरुत्व दिया जिवो। पर्यटन शिल्पर विकास लगी 20,000 कोटी टंका व्यवहार होइछि। सेपटे सहरांचल विकास लगी 1 लाख कोटी टंका व्यवहार होइछि। 2028 सुधा जल मिशन सारिबाकू लक्ष्य रखा जाइछि। 11 गीगावाट परमाणु शक्ति उत्पादन लक्ष्य रखा जाइछि। परमाणु शक्ति पाई 20,000 कोटी टंका निवेश हेबो। मॉडिफाइड उड़ान स्कीम लागू हेबो। नंबर 7 काहाकू गुरुत्व कौन सस्ता है कौन महंगा। गत 10 वर्ष अनेक संस्कार करा जाइछि। एथर बजेट रे 10टी क्षेत्र को बेसी गुरुत्व दिया जाइछि। मध्यम श्रेणी लोकों विकास को बेसी गुरुत्व दैछनि मोदी सरकार। प्रधानमंत्री कृषि धन जन योजना को प्राथमिकता दिया जिबा सहित कृषि उत्पादन वृद्धि उपरे गुरुत्व रहिछि। यह द्वारा 1.7 कोटी कृषक उपकृत हेबो बोली कहिले निर्मला एडिबुल ऑयलर आत्मनिर्भर हेबा लक्ष्य। एथिपाई 6 वर्ष स्कीम सरकार आरंभ करने जाउछन्ति। एहासह बिहार एक माकना बोर्ड गठन करा जिवो। माकना बोर्ड बिहार कृषकों को तालीम प्रदान करिवो। सेपटे मत्स्य उत्पादन में भारत सारा विश्व द्वितीय बोली गृहरे अवगत कले केंद्र अर्थमंत्री। नंबर 8 बजेट चाषी बड़ घोषणा। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना रे घोषणा करने सहित अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट मध्य केंद्र सरकार वृद्धि करने घोषणा करिसेंति। पूर्वर यह 3 लाख टंका रही बेले एबे यह 5 लाख टंका को वृद्धि करा जायछि। अर्थमंत्री आहरी मध्य कहिसेंति जे ए बजेट विकास को नुआ दिग देव। समस्त विकास मध्यवित्त क्षमता वृद्धि करने को यह बजेट समर्पित। युव चाषी ग्रामीण महिला एवं छोट छोट चाषी ए बजेट रे फोकस करा जायछि। नंबर 9 केंद्र बजेट रेल मंत्रालय पर 2.55 लाख कोटी टंका व्यवहार कर 3,445 कोटी टंका राजस्व और 2,52,000 कोटी टंका पुंजी व्यय खर्च हेबो। तेणु रेल बजेट रे मोट 2
2,55,445 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ 2024-25ରେ 2.52 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ରେଳ ପେନ୍ସନ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ବଜେଟରେ 66,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ଲାଇନ୍ ବିଛାଇବା ପାଇଁ 32,235 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଲାଇନ୍ ଦୋହରୀକରଣ ପାଇଁ 32,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗେଜ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରୂପାନ୍ତରଣ ପାଇଁ 4,550 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10 ଶସ୍ତା ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ଉପକରଣ ଓ ମେଡିସିନ। 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସଂସଦର ଆଗତ ହୋଇଛି ବଜେଟ୍। ଫୋକସରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ମହିଳା ଓ ଯୁବବର୍ଗ। ସବୁ ବର୍ଗକୁ ଖୁସି କରିବା ସହ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚଳିତ ବଜେଟରେ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରୁ ଟିକସ ଛାଡ଼ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଯାହାଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି, ଟିଭି ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ଶସ୍ତା ହେବ। ଚଳିତ ବଜେଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେତେକ ମେଡିସିନ ରିହାତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କର୍କଟ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତର ରୋଗର ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ 36 ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଉପରେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ତାତି ସହ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିବ ଗୁଳୁଗୁଳି। 35 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲାଣି ପାରଦ। ରାଜ୍ୟରେ ଖରାର ପ୍ରଭାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ନିର୍ମଳ ଆକାଶ ଯୋଗୁଁ ଟାଣ ଖରା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆଉ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପାଣିପାଗ ପକ୍ଷରୁ ଫେବୃଆରୀରେ ସାଂଘାତିକ ଖରା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଫେବୃଆରୀରେ ହେବ ସାଂଘାତିକ ଖରା। ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିବ ପାରଦ। ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜଳିବ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା। ତାତି ସହ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିବ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି। ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଆକଳନରେ ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ନମ୍ବର 12 ହେବ 3ଟି ନୂଆ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଏୟାରପୋର୍ଟ। ଚଳିତ ବଜେଟରେ ଉଡ଼ାନ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ 4 କୋଟି ନୂଆ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହା ସହିତ ବିହାରର 3ଟି ନୂଆ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଖୋଲାଯିବ, ଯାହା ପାଟନା ବିମାନ ବନ୍ଦରର କ୍ଷମତାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବ। ସେହିପରି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଓ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଉଡ଼ାନ ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 10 ବର୍ଷରେ 120ଟି ଏୟାରପୋର୍ଟ ବନାଯିବା ନେଇ ଘୋଷଣା। ଏହି ଯୋଜନା ପାହାଡ଼ିଆ ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଓ ଛୋଟ ଏୟାରପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 13 ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଦଳିଯିବ କି ଅପର ନିର୍ବାଚନ ସମୀକରଣ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକତା ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର 8 ଜଣ ବିଧାୟକ ଆଜି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦଳର ସଭାପତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ଖେଳନା ଶିଳ୍ପରେ ହେବ ଗ୍ଲୋବାଲ ହବ୍। ଖେଳନା ଶିଳ୍ପର ଗ୍ଲୋବାଲ ହବ୍ ହେବ ଭାରତ। ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରାଯିବ। ଉଚ୍ଚମାନର ଏବଂ ଅଭିନବ ଖେଳନା ଉତ୍ପାଦନ ହେବ। ଏବେ ଚୀନ ଖେଳନାରେ ଭାରତ ବଜାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏପରିସ୍ଥିତିରେ ଚୀନ ଖେଳନାର ବଜାର ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭେଟି ବଢ଼ିଲା କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଲିମିଟ୍। ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଏମ୍ ଧାନଧନ୍ୟ ଯୋଜନା। ଶିଳ୍ପପତି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବ୍ରିଟିଶ ଖେଳନା ବ୍ରାଣ୍ଡ ହାମଲିଜ୍ କିଣି ସାରିଛି। ନମ୍ବର 15 ପୁଣି କୁହୁଡ଼ିର ଚାଦର ଘୋଡ଼ି ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ। ବିମାନ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ। ପୁଣି କୁହୁଡ଼ିରେ ଚାଦର ଘୋଡ଼ାଇ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ। ଶନିବାର ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏନ୍ସିଆରରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଓ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ସକାଳ 8:30 ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାପମାତ୍ରା 11.3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରାଇଡ୍ରେ 24 ଅନୁଯାୟୀ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ପ୍ରାୟ 26 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।